अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में आर्मी चीफ का कराची की ताजिर बरादरी से इजहार ख्याल हो या वज़ीर आला सिंध का सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से इजहार अक़ीदत हो, DHA के तहत बैनुल अक़वामी मयार पर तज़ीन व आराइश हो या सिंध हुकूमत का लाड़काना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इक़दाम हो, चीन की 75 साला यौम पर तकरीब का इनेकाद हो या जामा कराची में शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो, ख़ुदकुशी से रोकथाम के लिए आलमी दिन पर निजी यूनिवर्सिटी का सेमिनार हो या निजी स्कूल्स में बेहतर मयार तालीम के लिए गाइडलाइन का इजरा हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर में रिश्ते के तनाज़े पर लेडी कांस्टेबल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। माहौलियाती तब्दीली के असरात से लाहौर की फ़ज़ाओं में चहचहाने वाले परिंदे भी रूठ गए। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह। लाहौर में घरेलू अखराजात को पूरा करने के लिए खातून रिक्शा चलाने पर मजबूर। चेयरमैन नैब के हुक्म पर लाहौर में DG नैब का खुली कचहरी का इनेकाद। ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने रिक्शा ड्राइवर की सीट पर बच्चों को साथ बिठाने पर पाबंदी आयद कर दी। लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल का लाएअमल तय करने के हवाले से एक कनेक्शन कैंप का इनेकाद। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करेंगे इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में बच्चों से ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या, तहफ़्फ़ुज़ देने वाला ही शैतान बन गया। पुलिस सब इंस्पेक्टर सुहेब पाशा की 2 कमसिन बच्चों से ज़्यादती। पाकिस्तान भर में ख़तरनाक XDR टाइफाइड फैलने लगा। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। रवां बरस रिपोर्ट केसेस की तादाद 24 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद मॉडल स्कूल E7 में ग्रीन लर्निंग माइक्रो फार्म का इफ्तिताह कर दिया गया। मंसूबे में बच्चों को जदीद तरीक़ा काश्तकारी के बारे में आगाही फराहम की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, मुज़म्मत काफ़ी नहीं, गज़ा में खून रेज़ी को रोकना होगा। वज़ीर आज़म, IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को 30 सितंबर तक $1.1 अरब की पहली किस्त मिलने का इम्कान। इंडोनेशिया के कौमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुई रंगारंग तकरीब में सिफारती बरादरी समेत अहम मेहमानों की शिरकत। 28 सितंबर मालूमात तक रसाई का आलमी दिन, लेकिन पाकिस्तान में आज तक मालूमात के हसूल में मुश्किलात ख़त्म ना हो सकी। ख़ुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के आखिर में। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। माशरे में मायूसी फैलाने वाले अनासिर शिकस्त खा चुके, आर्मी चीफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल कराची में जारी, शुरका का जोशो खरोश। DHA के तहत इत्तेहाद कमर्शियल के बैनुल अक़वामी मयार पर तज़ीन और आराइश कर दी गई, कोर कमांडर कराची ने इफ्तिताह किया। सिंध हुकूमत ने इंडस्ट्रियल जोन लाड़काना को स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा दे दिया। चीन की 75 साल तरक्की का सफर दुनिया में कई ममालिक के लिए मिसाल है, वज़ीर आला सिंध। शुबा इब्लाग़े आमा जामा कराची के ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम, माहिरीन का आलूदगी के मसाइल और उनके हल पर इजहार ख्याल। और नाजरीन, अब वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि जुमे के रोज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इन्वेस्टा इंडस IT पार्क की इफ्तिताही तकरीब में वफाकी और सूबाई हुकूमतों की काविशों को सराहते हुए कहा है कि मुआशरे में मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिशें करने वालों को तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशों से बदतरीन शिकस्त हुई है।
قوم کو پاکستان کے روشن مستقبل پر مکمل یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ پاکستان اللہ کے حکم سے اپنی حقیقی مقام تک پہنچے گا۔ ہم تیز رفتار ترقی کی جانب گامزن ہو چکے ہیں۔ آرمی چیف نے برادر اور دوست ممالک خاص طور پر چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی پاکستان کی معاشی بحالی میں کئی شعبوں میں مدد پر تعریف بھی کی اور کہا کہ پاکستان کے پاس مختلف شعبوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ تقریب سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنے خطاب میں آئی ٹی کے شعبے کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا انویسٹر ٹیکنالوجی پارک کی بدولت نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے بروئے کار لایا جا سکے گا اور اقتصادی ترقی کو فروغ بھی ملے گا۔ افتتاحی تقریب میں کراچی کی تاجر برادری کے رہنماؤں اور دیگر سول سوسائٹی کی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کراچی کور کے علاقے کا دورہ کیا، جہاں انہیں آپریشنل تیاریوں اور فوج کے زیر اہتمام اہم تربیتی اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کراچی کی لیاقت میموریل لائبریری میں سندھ حکومت کے محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کے تحت منعقدہ سیرت النبی کانفرنس بعنوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں مذہبی رواداری میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تمام جہانوں کے لیے ایک عظیم اور مبارک ترین نعمت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عدل و انصاف اور انسانوں کی جانب شفقت و محبت کی مکمل عکاس ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہتی دنیا تک انسانیت کو درپیش بے شمار چیلنجز کا حل پیش کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے درمیان اتحاد کو سب سے زیادہ مقدم قرار دیا۔ کانفرنس کی میزبانی صوبائی وزیر ریاض حسین شاہ شیرازی نے کی، جبکہ صوبائی وزراء، مذہبی اسکالرز، سیکریٹری اوقاف و مذہبی امور، صوبائی سیکریٹریز اور سول سوسائٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا اختتام عقائد کے احترام اور بقائے باہمی کے پیغام کے ساتھ اتحاد، امن اور انسانیت کی فلاح کے لیے دعا سے ہوا۔ آرٹس کونسل آف پاکستان میں 35 روزہ ورلڈ کلچرل فیسٹیول کراچی جاری ہے۔ اس موقع پر محمد احمد شاہ کا کہنا تھا کہ 35 روزہ ورلڈ کلچرل فیسٹیول کراچی 30 اکتوبر تک آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی میں جاری رہے گا، جس کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کریں گے۔ فیسٹیول میں مختلف انٹرنیشنل گروپس جامعہ کراچی اور مختلف یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ ورکشاپس بھی کریں گے۔ اردو، سندھی، انگلش اور مختلف زبانوں کے تھیٹر فیسٹیول بھی ہوں گے۔ 40 ممالک شرکت کریں گے۔ فیسٹیول کے پہلے اور دوسرے دن سے شرکاء کا جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ باوقار میلے میں پاکستان کے بندرگاہی شہر میں 40 ممالک کے فنکاروں کی نمائش کی گئی۔ وائٹ ریبٹ، ریڈ ریبٹ، نادیہ جمیل اور سرمد کھوسٹ نے پرفارم کیا۔ کول کھوسٹ نے پروڈیوس کیا۔ یہ فن کا ایک بین الاقوامی سطح پر سراہ جانے والا کام ہے جو ایک اداکار کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو تھیٹر کے ماہرین نے ایک دلیرانہ تھیٹر کا تجربہ اور تھیٹر کی حد سے بڑھنے والی اور تبدیلی کی طاقت کی ایک مضبوط یاد دہانی کے طور پر بیان کیا ہے۔ تھیٹر سے محبت کرنے والے شائقین کی طرف سے سراہا گیا۔ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی فیز 6 کے بخاری کمرشل ایریا کے بعد اتحاد کمرشل ایریا کی بھی تزئین و آرائش مکمل کر لی گئی، جس کا افتتاح کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کیا۔ بین الاقوامی طرز پر تعمیر کیے گئے نو تعمیر شدہ منصوبے میں رنگ برنگی برقی کمکموں، پانی کے متحرک دھار کے حامل فواروں، سڑکوں کی نئی استرکاری، ٹریفک سائنز اور سگنلز کے علاوہ تھیم پارک، کچرا دان، فٹ پاتھ و سڑکوں، مختلف اقسام کے پودوں، سولر سے چلنے والی اسٹریٹ لائٹس شامل ہیں۔ صدر و اسٹیشن کمانڈر کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن بریگیڈیئر شاہد ضیاء کے مطابق بخاری اور اتحاد کمرشل کے بعد ڈی ایچ اے کے دیگر کمرشل ایریاز کو بھی جدید خطوط پر بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ ترقیاتی کاموں کی وجہ سے رہائشیوں کو جاذب نظر اور پرفضا ماحول میسر آئے گا، جبکہ یہاں پر تجارتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ اتحاد کمرشل کی نئی جدید تعمیر میں سب سے منفرد بات مصنوعی آکسیجن بنانے والی لیکوڈ ٹری ہے، جس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اضافی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے آکسیجن فضاؤں میں چھوڑتا ہے۔ 600 لیٹر پانی کے حامل اس ٹیکنالوجی کی تعداد 2 سے 10 سال پرانے درختوں جتنی ہے۔
साइट हुकूमत सिंध और स्पेशल इकोनॉमिक जोन हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदे की तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर बराए सनअत व तिजारत जाम अकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि लाड़काना और उसके आस पास के इलाकों की तरक्की के लिए लाड़काना इंडस्ट्रियल जोन को इकोनॉमिक स्पेशल जोन का दर्जा दे दिया गया है। सूबाई वजीर ने कहा कि इस इकोनॉमिक जोन के क़याम से एंग्रो बेस्ड मुकामी सनतकारों को इंडस्ट्री लगाने के वसी मौक़े दस्तयाब हो गए हैं। उन्होंने बताया कि कराची में मुनक्किदा तकरीब में साइट एसोसिएशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तरक्याती कामों की तकमील के बाद लाड़काना इंडस्ट्रियल जोन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ लाड़काना का दर्जा मिलने के बाद उसे मुकम्मल तौर पर सेजा के सुपुर्द कर दिया है। 2017 में शुरू होने वाला इंडस्ट्रियल जोन का मंसूबा 2021 में 1366 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ है। अवामी जमहूरियत चीन के 75वीं कौमी दिन पर चीनी काउंसिल जनरल योंग योंडोंग की जानिब से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि बहुत ही कम अरसे में चीन ने खुद को दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल किया है। चीन जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा सबकत ले जा चुका है। पाकिस्तान और चीन पायदार तरक्की, काबिल तजदीद तवानाई, डिजिटल कनेक्टिविटी और सनती मंसूबों पर काम जारी रखेंगे। उन्होंने इस पुरमसरत मौके पर चीनी हुकूमत और अवाम को दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि दौरे अंदेश क़यादत के तहत चीन की 75 साला तरक्की का सफ़र दुनिया में कई ममालिक के लिए मिसाल है। चीन ने मुख्तसर वक्त में जो तेज़ तरीन मुआशी तरक्की, टेक्नोलॉजी के मैदान में पेश रफ्त और समाजी तरक्की की है, वो किसी संगे मील से कम नहीं। जामिया कराची में शुबा इब्लाग आमा के ज़ेर एहतमाम माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी रखते हुए तलबा की जानिब से पौधे लगाए गए। सेमिनार में मुकर्ररीन ने माहौलियाती आलूदगी, मसाइल, असरात पर इजहार ख्याल किया। मसाइल को उजागर करने के साथ उसके खात्मे के लिए तजावीज़ भी पेश की गई। उनका कहना था कि दुनिया भर में बढ़ती हुई मौसमियाती तब्दीली के बायस रोनुमा होने वाले शहर कायद में दर्जा हरारत के बढ़ने से गर्मी की लहर के खदशात और अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल का सामना रहता है, जिसकी रोकथाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। कुदरती वसाइल की हिफाजत के लिए फ़ज़ाई आलूदगी को ख़त्म करना है ताकि मुस्तकबिल की नस्लों को बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। प्रोग्राम में असिस्टेंट प्रोफेसर एनवायरमेंटल स्टडीज़ डॉक्टर आमिर आलमगीर, रिसर्चर मौसमियाती तब्दीली फ़ाइक सलीम और मारूफ एक्टिविस्ट शजरकारी शहरोज़ सलीम समेत मुख्तलिफ शुबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की, जबकि प्रोग्राम की सदारत चेयरपर्सन मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर इस्मत आरा ने की। जी तो नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से अस्का आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं लाहौर में रिश्ते के तनाज़े पर लेडी कांस्टेबल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। जवां साल खातून एहलकार का कातिल भी पुलिस कांस्टेबल निकला। शादी से इनकार पर खातून कांस्टेबल को कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम का जिस्मानी रिमांड लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मजीद बता रहे हैं नुमान शेख इस रिपोर्ट में। लाहौर पुलिस की कांस्टेबल कत्ल, कातिल दोस्त भी पुलिस एहलकार निकला। वारदात थाना हरबंसपुरा की हदूद में केनाल रोड पर हुई। 27 साला सोमन और इसका दोस्त फारूक एक साथ जाए वकुआ तक आए। दोनों पर किसी बात में तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद मुलजिम फारूक ने सोमन पर फायरिंग कर दी। खातून कांस्टेबल मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके क्लोज सर्किट फुटेज की मदद से मुलजिम की शनाख्त कर ली। पुलिस का दावा है कि कत्ल रिश्ते के तनाज़े पर हुआ। वो अक्यूज़ है, उसका और इनका कोई रिलेशनशिप था, कोई रिश्ते का मामला चल रहा था। ये यहाँ पर 2-3 घंटे यहाँ बैठे रहे इस बेंच पे। उसके बाद यहाँ पर इनका फिज़िकल असॉल्ट भी किया उसने और फिर बाद में मल्टीपल फायर किए। डेड बॉडी हम शिफ्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल। मौके से हमें फायर आर्म बुलेट्स भी मिले हैं और बाकी एविडेंस भी फोरेंसिक वाले जो कलेक्ट कर रहे हैं। पुलिस तफ्तीश जारी थी कि मुलजिम फारूक ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और एतराफ़े जुर्म करते हुए बताया कि मकतूला सुमन से शादी करना चाहता था, जबकि खातून एक और पुलिस एहलकार से पसंद की शादी करने जा रही थी। इनकार पर फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। आला कत्ल की बरामदगी समेत मजीद तफ्तीश की जाएगी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फारूक भी लाहौर पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में तैनात था।
नाजरीन, आपको बताएं कि माहौलियाती तब्दीली, दरख्तों की कमी और शहरों में बढ़ते हुए फैलाव के बाइस मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जिससे गर्मियों का दौरानिया बढ़ गया है और सर्दियों का मौसम का दौरानिया कम हो गया है। मौसम की इन्हीं तब्दीलियों की वजह से लाहौर की फजाओं में चहचहाने वाले परिंदे भी रूठ गए हैं और इन परिंदों की कई नस्लें मादूमी के खतरे से दो चार हो गईं, जबकि इनकी अफजाइश का मौसम भी तब्दील होता जा रहा है। देखिए आसिफ महमूद की ये रिपोर्ट। माहौलियाती आलूदगी, दरख्तों की कमी और शहरी आबादियों के फैलाव के बायस मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। गर्मियों का दौरानिया बढ़ गया है जबकि सर्दियाँ सुकड़ रही हैं, जिसकी वजह से लाहौर की फिजाओं में चहचहाने वाले परिंदे भी हमसे रूठ गए हैं। 250 के करीब स्पीशीज़ में अगर लाहौर की एग्जांपल दूं तो उससे डिक्लाइन होकर 70 या 80 रह गई होंगी या मैक्सिमम 100 रह गई होंगी, अगर सारे साल का डेटा भी हम लें, माइग्रेटरी और रेजिडेंट सारे बर्ड्स की स्टडी कर लें। खुली फिजाओं में ज़िंदगी गुजारने वाले जानवरों और परिंदों के अलावा चिड़ियाघरों और पार्कों में रखे गए जानवरों और परिंदों पर मौसमियाती तब्दीलियों के गहरे असरात नज़र आते हैं। सप्लीमेंटेशन उनको मैक्सिमम जितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं उसको ज़रूर देखते हैं, लेकिन यस जो एनवायरनमेंट है उसका इम्पैक्ट जो है वो बर्ड्स पे, एनिमल्स पे होता ज़रूर है। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन करें, डस्ट पोल्यूशन को कम करें, नॉइज़ पोल्यूशन को कम करें, हम इस प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करें। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में हम 5वें नंबर पर हैं। नाजरीन, मौसमियाती तब्दीलियों को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी और आलूदगी पर काबू पाने समेत दीगर इक़दामात से क्लाइमेट चेंज के असरात को कम ज़रूर किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हाइब्रिड डबल डेकर नई बसों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। ज़राए के मुताबिक लाहौर में सियाहत के फ़रोग के लिए नए रूट्स पर 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। भावलपुर और रावलपिंडी में भी एक एक डबल डेकर बस का इजाफा किया जाएगा। मुल्तान और फैसलाबाद में भी सियाहत के लिए डबल डेकर बस सर्विस शुरू होगी। लाहौर में 3 नई सियाहती बसों का रूट कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुख्तलिफ सियाहती मकामात तक होगा। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हाइब्रिड डबल डेकर बस का मुआयना किया और सफ़र भी किया, जबकि मुतालिका हुकाम ने उन्हें ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब भर में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए जदीद और माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। नाज़रीन, कहते हैं मजबूरी इंसान से क्या क्या काम करवाती है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी बाहिम्मत खातून का जिसने बढ़ती हुई महंगाई और घरेलू अखराजात को पूरा करने के लिए लाहौर में रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। इस बाहिम्मत खातून का कहना है कि घर का खर्च चलाने के लिए अपने शोहर के शाना बशाना खड़ी हूँ और किराए का रिक्शा चलाते 4 साल हो गए हैं। देखिए आयशा सगीर की ये रिपोर्ट। सवारियों के लिए आवाज़ लगाती ये है सुमेरा, जिन्होंने बढ़ती महंगाई से तंग आकर शौहर के शाना बशाना काम करने की ठानी और रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। हमारे घर का 2000 खर्चा है तो ये 1000 लेके आता है तो शाम को झगड़ा हो जाएगा, तो मैंने ये सोचा है भी नहीं, हम इसके साथ मिल के काम करेंगे। सुमेरा बीबी का कहना है सड़क पर हर तरह के लोग मिलते हैं, बाज़ बहुत हौसला अफजाई करते हैं और बाज़ औरत के रिक्शा चलाने को बुरा समझते हैं। सुमेरा बीबी को किराए पर रिक्शा चलाते 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक वो अपना रिक्शा नहीं खरीद पाई। ये हमारा रिक्शा दिहाड़ी पे है, इनकी 800 रुपया दिहाड़ी है। ये वायरस है, गैस के भी पैसे निकालने होते हैं और कभी 1000 बच जाता है, कभी 500। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में रस्मी तालीम से महरूम सुमेरा बीबी एक मिसाल हैं, जिन्होंने किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय अपने जोर बाजू पर यकीन रखा। चेयरमैन नैब के हुक्म पर लाहौर में डीजी नैब अमजद मजीद ओलक का खुली कचहरी का इनेकाद, जिसमें सरमायाकारी के नाम पर फ्रॉड और हाउसिंग सेक्टर के 200 से ज़ायद मुतासरीन ने अपने मसाइल से डीजी नैब को आगाह किया। डीजी नैब लाहौर ने तमाम मुतासरीन को सुना और मौके पर अहकामात जारी किए। इस मौके पर डीजी नैब का कहना था कि नैब वाहिद इदारा है जो खुद एहतसाबी के अमल को अपनाए हुए है। मजीद बता रहे हैं तालिब फरीदी इस रिपोर्ट में। नैब लाहौर के डायरेक्टर जनरल अमजद मजीद ओलक ने चेयरमैन नैब के अहकामात पर लाहौर में माहाना कुली कचहरी का इनेकाद किया। सरमायाकारी के नाम पर फ्रॉड के शिकार और हाउसिंग सेक्टर के 200 के करीब मुतासरीन ने अपने मसाइल से डीजी नैब लाहौर को आगाह किया। डीजी नैब लाहौर ने तमाम मुतासरीन को सुना और मौके पर अहकामात जारी किए। डीजी नैब लाहौर का कहना था कि नैब वाहिद इदारा है जो खुद एहतसाबी के अमल पर गामजन है
عام دعوت ہے عوام الناس کو بھی جن کے مسائل نیب میں پینڈنگ ہیں یا جن کے مسائل زیر تفتیش ہیں یا جن کی شکایات زیر تفتیش ہیں نیب میں، اور اس کے علاوہ یعنی جن کے شکایات پینڈنگ ہیں، اس کے علاوہ اگر ملزمان کی بھی کوئی شکایت ہے اس حوالے سے نیب کی تفتیش کے حوالے سے، تو انہیں بھی اس کھلی کچہری میں پوری اجازت ہے۔ متاثرین نے ڈی جی نیب لاہور امجد مجید اولک کے اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ آج کی میٹنگ میں ڈی جی صاحب نے یہ تو یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی 4 ماہ کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ 4 مہینے تک ہم انشاءاللہ تعالی اس کی جو ریکوریز جس کی بنتی ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس کو سدباب اس کا کچھ نہ کچھ لازمی کریں گے۔ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کی شکایت پر ڈی جی نیب لاہور نے کہا کہ مذکورہ سوسائٹی کا مکمل سیٹلمنٹ پلان تیار کیا جا چکا ہے، آخری کمپلیننٹ کو پلاٹ ملنے تک نیب آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ ناظرین بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ ٹریفک پولیس لاہور نے رکشہ ڈرائیور کی سیٹ پر بچوں کو ساتھ بٹھانے پر پابندی عائد کر دی۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے اسکول وینز، رکشوں اور بسوں میں اوور لوڈنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ان اقدامات پر ٹریفک پولیس کی جانب سے کس حد تک کارروائی کی جا رہی ہے، دیکھیے نعمان شیخ کی اس رپورٹ میں۔ سی ٹی او امارا اتھر کے مطابق کوئی بھی رکشہ ڈرائیور آگے والی سیٹ پر کسی بچے کو ساتھ نہیں بٹھائے گا، جبکہ رکشوں کے سائیڈز پر بیگ و دیگر اشیاء بھی لٹکانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی رکشاز ہیں اور چنچیز ہیں، وینز ہیں، ان کے اوپر اوور لوڈنگ نہ ہو، یعنی کہ اتنی ہی تعداد میں اسٹوڈنٹس اور بچے بیٹھے ہوں جتنا کہ اس کے اوپر آئیڈیلی بیٹھنے چاہیے۔ اس سلسلے میں مختلف جگہوں پہ ہم نے اسکولز کے پاس اپنی جو ہے ٹریفک پولیس کو ڈپلوائے کیا ہے، اویئرنیس بھی دے رہے ہیں۔ سی ٹی او لاہور کے حکم کی تعمیل کے لیے ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق شہر کے مختلف تعلیمی اداروں کے باہر 251 وارڈنز تعینات کیے گئے ہیں۔ ہمارا اتھر کا کہنا ہے کہ والدین کو بھی اس بارے میں آگاہی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم بچوں کے پیرنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں، ہم ان کے پیرنٹ سے بات کر کے ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ اپنے بچوں کو ڈینجرس طریقے سے اسکولز بھجواتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ دوسری جانب ای چالاننگ کے نادہندگان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 2 ماہ میں 1 لاکھ سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو ٹریفک وارڈنز نے روکا اور انہوں نے اپنے لاکھوں روپے مالیت کے چالان کے بقایا جات سرکاری خزانے میں جمع کروائے۔ ناظرین آخر میں آپ کو بتائیں لاہور میں پاکستان کرکٹ کے مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنے کے حوالے سے کنیکشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی، محمد رضوان، شان مسعود سمیت سرکردہ قومی کرکٹرز نے کرکٹ ٹیم کی کارکردگی میں نکھار لانے کے لیے تجاویز دیں۔ قومی ٹیموں کے ہیڈ کوچز نے پی سی بی حکام کے ساتھ مشاورت کر کے پاکستان کرکٹ کا ڈھانچہ درست کرنے کے لیے پلاننگ کی۔ اس کیمپ میں کھلاڑیوں نے بعض معاملات پر بورڈ حکام سے اختلافات بھی کیے۔ مزید بتا رہے ہیں محمد یوسف انجم اس رپورٹ میں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے لاہور میں ایک اعلیٰ سطح کے کنیکشن کیمپ کی میزبانی کی۔ سیشن کا مقصد پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے لیے ایک واضح اور متفقہ ویژن قائم کرنا تھا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ویڈیو لنک کے ذریعے کنیکشن کیمپ کی قیادت کی۔ وائٹ بال کپتان بابر اعظم اور ہیڈ کوچ گیری کرسٹن، ریڈ بال ٹیم کے کپتان شان مسعود اور ہیڈ کوچ جیسن گیلسپی سمیت 9 ایلیٹ کرکٹرز شریک ہوئے۔ سلمان نصیر نے نیوز کانفرنس میں بتایا، ہم نے کرکٹ کی بہتری کے لیے روڈ میپ بنایا ہے۔ کس طرح ہمیں اکٹھے کام کرنا ہے ایز اے ٹیم، کیونکہ ٹیم سپورٹس ہے، پلیئرز کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایز مینجمنٹ، تو یہ امپورٹنٹ تھا سیشن۔ وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن بولے، کھلاڑیوں نے ٹیم میں پروفیشنلزم کو مزید بہتر بنانے کا عزم کیا ہے۔ ریڈ بال کوچ جیسن گیلسپی نے کہا، یہی لڑکے پاکستان کرکٹ کو اوپر لے کر جائیں گے۔ کنیکشن کیمپ میں کھلاڑیوں اور پی سی بی کے درمیان مضبوط تعاون کو فروغ دیا گیا تاکہ پاکستان کرکٹ کا بہترین مقام دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ ناظرین یہ تھا لاہور کا احوال۔ اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ کمسن بچوں سے زیادتی کے ملزم سب انسپکٹر سہیب پاشا کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزم کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا۔ ملزم سہیب پاشا کو 2 کمسن بچوں سے زیادتی کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا۔
मुलजिम के खिलाफ थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज है। FIR बच्चों के वालिद की मुद्दियत में दर्ज की गई है। FIR में ज्यादती का निशाना बनने वाले बच्चों के वालिद का कहना है कि मेरी बीवी फौत हो चुकी है और छोटा बेटा अस्पताल में दाखिल है। बच्चे अस्पताल की कैंटीन पर जूस लेने गए कि पुलिस अफसर ने पकड़ लिया। सब इंस्पेक्टर बच्चों को गाड़ी में डालकर ले गया और जिनसी ज्यादती करता रहा। सब इंस्पेक्टर ने बच्चों को 2 रोज तक अपने कब्जे में रखा, जिसके बाद गश्त पर मौजूद पुलिस एहलकारों के पकड़ने पर मुलजिम सब इंस्पेक्टर ने बच्चों को ईदी होम छोड़ दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। एंटीबायोटिक समेत दीगर अद्वियात को बेअसर करने वाले टाइफाइड बुखार की खतरनाक किस्म XDR मुल्क भर में एक बार फिर तेजी से फैलने लगी। XDR टाइफाइड की ये किस्म पहली बार 2016 में सामने आई थी। ये बीमारी टाइफाइड समेत दीगर अद्वियात को बेअसर कर देती है। XDR टाइफाइड के अब तक पाकिस्तान भर में 15,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खतरनाक किस्म के टाइफाइड बुखार से आमतौर पर कम उम्र बच्चे मुतासिर हो रहे हैं जो कई माह तक ज़ेरे इलाज रहते हैं। इन पर अद्वियात भी असर नहीं करती। इसकी वजह से अमवात में भी इजाफा हुआ और तकरीबन हर 5 में से 1 मरीज़ जान की बाजी हार रहा है। माहिरीन सेहत ने XDR टाइफाइड के बढ़ने और मज़ीद ख़तरनाक बनने के खतरात से आगाह करते हुए इस पर काबू पाने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम करने की सिफारिश भी की है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान में पोलियो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पोलियो से मुतासिर रवां बरस केसेस की तादाद 24 तक जा पहुंची। इंसदाद पोलियो के लिए कायम नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की तर्जुमान आयशा रज़ा फ़ारूक ने बताया कि पोलियो केस सिंध के ज़िला हैदराबाद से रिपोर्ट हुआ है। इनका कहना था कि पोलियो लेबॉर्ट्री के मुताबिक मुतासरा बच्चे की उम्र 29 माह है। आयशा रज़ा फ़ारूक ने बताया कि पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जामिया रोड मैप तैयार कर लिया है। हाई रिस्क अजला में बच्चों तक वैक्सीन की रसाई के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। रवां हफ्ते सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट में भी पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ था। शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद मॉडल स्कूल E7 में ग्रीन लर्निंग माइक्रोफॉर्म का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर वफाकी सेक्रेटरी निज़ाम तालीम मोहिउद्दीन वानी ने कहा कि ग्रीन प्रोग्राम हमारी आने वाली नस्लों को माहौल दोस्त ज़राअत और बारिश के पानी को महफूज करने के तरीक़ेकार बताता है। ग्रीन लर्निंग माइक्रोफॉर्म का इफ्तिताह इस्लामाबाद के मॉडल स्कूल E7 में किया गया। इफ्तिताही तकरीब में सेक्रेटरी एजुकेशन के अलावा पुर्तगाली सफ़ीर भी तकरीब में शामिल थे। ग्रीन लर्निंग माइक्रोफॉर्म ने पाकिस्तान में पहली बार ग्रीन लर्निंग मुतारिफ करवाया है, जिसमें बच्चों को जदीद तरीक़े काश्तकारी के बारे में आगाही फराहम की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। नॉलेज प्लेटफॉर्म के ताउन से बनाए गए ग्रीन लर्निंग माइक्रोफॉर्म मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। बच्चों को जदीद तरीक़े काश्तकारी से मुतालिक आगाही फराहम की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन वानी और नॉलेज प्लेटफॉर्म के CEO महबूब महमूद समेत पुर्तगाल के पाकिस्तान में सफीर और E7 कम्युनिटी के लोगों ने शिरकत की। सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी और दीगर मेहमानों को ज़राअत के हवाले से बच्चों को सिखाई जाने वाली महारतों और फार्मिंग का दौरा कराया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी ने कहा, ये मंसूबा पाकिस्तान के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। कम्युनिटी ने और गवर्नमेंट ने मिलकर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर यहाँ क्लाइमेट फ्रेंडली एक प्रोजेक्ट लगाया है जिसमें बच्चों को खाद से लेकर ड्रिप इरिगेशन से लेकर हार्वेस्टिंग से लेके हर चीज़ सिखाई जा रही है। CEO नॉलेज प्लेटफॉर्म महबूब महमूद ने कहा, पाकिस्तान बढ़ते हुए दर्जा हरारत और गैर मुतवक्का बारिशों और पानी की कमी जैसे मसाइल का शिकार है। कम्युनिटीज और तलबा को इस हवाले से आगाही देने के लिए प्रोग्राम मदद फराहम करेगा। ये 3 चीज़ों की पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट, फेडरल मिनिस्ट्री और फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर, नॉलेज प्लेटफॉर्म और ग्रीन गार्डियंस। मुकर्रीन ने बताया, इस प्रोग्राम के तहत हर साल 1000 से ज़ायद तलबा और कम्युनिटी के अफराद को तालीम फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन उठा दिया। शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर का आगाज़ कुरानी आयात से किया। उन्होंने कहा कि जनरल असम्बली इजलास से बतौर वज़ीर-ए-आज़म दूसरी बार खिताब एक एजाज़ की बात है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मौजूदा हालात में दुनिया को बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। गज़ा में इसराइली जारहियत जारी है। गज़ा में क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना होगा। इसराइली जारहियत में बच्चों समेत कई अफराद को शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुश्किल की घड़ी में खड़ा है। दुनिया को फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तवज्जो देना होगी। मसला कश्मीर पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीरी अवाम ने आज़ादी के लिए बड़ी जद्दोजहद की है। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। We must seek a viable, secure, contiguous and sovereign state of Palestine based on the pre-1967 borders
with Al-Quds al-Sharif as its eternal capital, Palestine must also be immediately admitted as a full member of the United Nations. Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. Failure to implement UN resolutions has emboldened Israel. It threatens to drag the entire Middle East into a war whose consequences could be very grave and beyond imagination. عالمی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ نے واشنگٹن کے ہیڈ آفس میں ہونے والے اجلاس میں جائزہ مشن اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے سٹاف سطح کے معاہدے اور پاکستان کے لیے $7 ارب قرض پروگرام کی بھی منظوری دی۔ ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری کے بعد $1.1 ارب کی پہلی قسط جاری کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ پاکستان کے لیے نیا قرض پروگرام 37 ماہ پر محیط ہوگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کو 30 ستمبر تک $1.1 ارب کی پہلی قسط ملنے کا امکان ہے۔ قرض پروگرام منظوری کے بعد دوسری قسط بھی اسی مالی سال آئے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ واشنگٹن میں IMF کی MD کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان کا ایجنڈا سر فہرست تھا۔ ایگزیکٹو بورڈ نے IMF جائزہ مشن اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے سٹاف سطح کے معاہدے کی منظوری دی۔ پاکستان کے لیے 37 ماہ پر محیط نئے قرض پروگرام کی منظوری بھی دی گئی جس کے تحت 30 ستمبر تک $1.1 ارب کی پہلی قسط ملنے کا امکان ہے۔ دوسری قسط بھی اسی مالی سال میں ملے گی۔ IMF کا قرض 5% شرح سود سے کم پر ملے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے IMF پیکج کی منظوری پر اطمینان کا اظہار کیا اور معاونت فراہم کرنے پر سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں اور سرمایہ کاری میں اضافہ خوشائند ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں سے ترسیلات زر میں اضافہ حکومتی پالیسی پر اعتماد کا عکاس ہے۔ اگر ایسے ہی محنت جاری رہی تو انشاءاللہ یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ انہوں نے حکومتی معاشی ٹیم، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چین کے سفیر اور سیکرٹری خزانہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزرائے اعلیٰ مریم نواز، مراد علی شاہ اور سرفراز بکھری کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اسلام آباد میں انڈونیشیا کے سفارت خانے کی جانب سے اپنے یوم آزادی کے موقع پر ایک شاندار استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس میاں ریاض حسین پیرزادہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریب میں شرکت کی، جبکہ وزیر مملکت برائے خزانہ، محصولات اور بجلی علی پرویز ملک بھی موجود تھے۔ تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تقریباً 400 مہمانوں نے شرکت کی، جن میں سفارتی نمائندے، پاکستانی حکومت کے عہدیداران، سیاستدان، کاروباری رہنما، میڈیا کے پیشہ ور افراد اور دیگر شخصیات شامل تھیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 28 ستمبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں معلومات تک رسائی کا عالمی دن منایا گیا۔ یہ دن اس بات کی یاد دہانی کے لیے ایک اہم موقع ہے کہ پاکستان میں وفاق اور چاروں صوبوں کی سطح پر معلومات تک رسائی کے عوام دوست قوانین متعارف ہوئے، لیکن 2 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود شہریوں کو افسر شاہی سے معلومات کے حصول میں مشکلات ختم نہیں ہو سکی ہیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا کا پہلا ملک ہے جس نے فریڈم آف انفارمیشن کا قانون لاگو کیا تھا۔ آئیے اس دن کے حوالے سے نظر ڈالتے ہیں خصوصی رپورٹ پر۔ ہر سال 28 ستمبر کو یونیورسل ایکسیس ٹو انفارمیشن ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ دن شفافیت، آزادانہ معلومات اور عوام کے جاننے کے حق کی اہمیت کو نمایاں کرتا ہے۔ یونیورسل ایکسیس ٹو انفارمیشن ڈے پر دنیا بھر میں مختلف تقریبات، کانفرنس اور سرگرمیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ عوامی معلومات تک رسائی کے حق کے بارے میں آگاہی پیدا کی جا سکے۔ معلومات تک رسائی، غلط معلومات کا مقابلہ کرنے، عوامی خدمات اور افراد کو بااختیار بنانا ہر معاشرے کے لیے انتہائی اہم ہے، مگر بیشتر ترقی پذیر ممالک اس پر اب تک عمل نہیں کر سکے اور ان ممالک کے قوانین صرف کتابوں تک محدود ہیں۔ یہ تھا اس ہفتے کا کوسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔